सतरे ए उद्यान तो केते जे सुंदर देखा जाउची मो मन को किणी नउची हेले मो संगत मन कोठी अछंती तांकु तो डाकिबा को पड़िबा नहले मु किटिया एठी कोन करबी हेले मु डाके बोला माने ए सखी जाना सखी बिजलीला ए सखी कविता सखी मालती तमे माने कोटिया चला ए कोटिया चला मो पापा कहि के आछि कि उद्यान को खेलिबा पाई जाउछि बोली सतरे जामे भी बोली ना मो केते जे बोलेछि ए बोला माने हेलो ताहले एते दिन ही गला हमें को खेला खेलिनी हेली संगत माने हेलो को खेला खेलिबा अरे से खेला मा जो पिला दिन खेलुतिलो ए हेलो ताहले ठीक अछि ना ए सहचारी सहचारी कहू चिता हाता धरी सहचारी सहचारी कहू चिता हाता धरी आशा दीवाल फूला तरी बगीचा सारा बुली बुली आशा दीवाल फूला तरी बगीचा सारा बुली बुली
ଜାଣିଛ ନା ଆଲୋପା ରସାଲ ମହାକମଳି ବାସୁଛି ସୁଗନ୍ଧ କାଳି ବାସାରି କଲା ଭ୍ରମର ଚୁମୁଛି ହରି ମାତାଳି ତମକୁ ବାନ୍ଧିବୁ। ଏସବୁ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଜମାରେ ବାନ୍ଧି ହେବିନି। ହେଲେ କାହିଁକି ମା? ଆର ଖେଳରେ ଯଦି ଏମିତି କରିବୁ ତାହେଲେ କେମିତି ଖେଳିବୁ ମୋ ଖେଳ?
ছিল মতে বাঁধি দিও। হল হল অধ্যরজনে মঞ্চস্থ হইଥିବା ନାଟକରେ सूर्यज्योति समप्रभा निर्विघ्नं सूर्यमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति पृथ्वी शांति रूपसे तरुणे शांति। वो होचे विशाल साम्राज्यर सर्पे सर्प सेनापति दारुण दंड पाड़ी
हाँ हाँ कौन कहला दारुण दंड पानी तम ना होची दारुण दंड पानी हाँ 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 तमे सेना के जांका विषय मो बापा कहतिले मो विषय बापा कहते हाँ हाँ कौन कहते कौन कहतिले हाँ 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 के आम घर रे जड़े आसीचंती जड़े आसचंते तांको ना आम घर रे आश्रय देचंती बोली हाँ 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 हेले तांको ना भी दारुण दंड पानी सतरे हेले तमे सेना हाँ सही दारुण दंड पानी मो हाँ हाँ ଆଉ ତମେ ସିଏ ନା हाँ 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 ମୁଁ ସାବତ ମାରା ଭାଇ तुम्हें ठीक भाव चिन्ह सारी मत ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମାମୁ କହିବି ନା तुम्हें जहाँ कहले चलली बह ହେଲେ हाँ 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 ଆପଣ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ कहीं आसचे कांचीपुर राज्य राजा सत्यजित युवती झील को राज्य उआसा सारा खोजे खोजे थकी गला शेष भाविली से पुष्प उद्यान नाच गीतटा करुवे बोली छुट्टी आसे तुम पाखक गोटाए जरूरी कथा कह କଣ କହିବାର ଅଛି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କୁହ ଆଉ ଏଠି ଚାଲି ଯାଅ ताइले तुम्हें से कथाटा शुणा चाहूच ହଁ ହଁ ताइले ठीक अच्छी लोक स्टोरी मन देकी शुण तुमको भल पाऊचे देखी करी प्रथम तारा ସବୁ କଣ କହି ଯାଉଛ होइछि प्रेम पागला साथी रे करबी गेला ତମ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି तुमको भल पाऊचे देखी करी प्रथम तारा होइछि प्रेम पागला साथी रे करबी गेला चलो आसा पतलू आसा बेबी चुंबना घटर घट मिसाई दिया हे बमिलना आलो ए कस्तूरी सतरे मु तुमको भारी भल पाएलो କହି ଦଉଛି ପରା ତମେ ଏଠି ଚାଲି ଯାଅ तुमर ए कोटी लोपंडनी थी रूपरे गंधर्प भी पागल होइजिबे मु तो सामान्य मनीष महुली निशा ठारू आहुरी बड़ निशा तुम चेहरार मादक चागाणी आस धन पाखकु आस ଗୋଟେ ଥର ବୁଝି ଯାଉନି काहे के हुआ गदिला साथी रे करबी गेला तुमको भल पाऊचे देखी करी प्रथम तारा होइछि प्रेम पागला साथी रे करबी गेला होइछि प्रेम पागला साथी रे करबी गेला ए कस्तूरी आले कस्तूरी सतरे मु तुमको जीवन ठारू अधिक भल पाउछि लो कस्तूरी ତମକୁ କଣ କହୁଛି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି देख କହି ଦଉଛି कस्तूरी ପରା ଏଠି ଚାଲି ଯାଅ देख देख मु जदि ए कांचीपुर राज्य रे राजा हेले तते मु राणी करी रखिबि लो कस्तूरी ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଏଠି ଚାଲି ଯାଅ ନିଜ ମାମୁ ବୋଲି ମାନ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସୁଛି मु तुमर राजा हेले तुमे मो राणी आसो साथी लेखी देबा प्रेम कहानी आसो साथी लेखी देबा प्रेम कहानी धीरे धीरे बगाई मृदु पापना आसो साथी बांधी देबा विरती बंधना आसो साथी बांधी देबा विरती बंधना मु तुम्हारा प्रजापति तुम बिना जानो सतर सत प्रभु अछि विद्यारण न हुआ एते अधीरा करी
गेला होइछि प्रेम पागला साथी रे करबी गेला ए कस्तूरी कहीं चली जाऊल आस धन पाखक आस लिखि प्रेमर मिलन आस धन आस 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 एठो चले जा सीधा संदर कहि दोचे ओहो नले तते जीवन रे मार देबी मते जीवन रो मारी देबो मो तो डरी गली सतरे मो तो डरी जाई छे तते भलरे कहूची मो प्रेम रे राजी हे जा तते मो रानी करी रखी जानिले बोधे होजु हम घर रे चाकर चाकर हां और चाकर जगह कोन होई जानिछु कोन हुए कुकुर कुकुर जगह कोन होई जानिछु ओइठा बसुन चटीबा और तू होजु से कुकुर मते तू कुकुर पड़ी कहि देलो हां कुकुर भी सदांत साप भी सदांत तो आगोरी भयंकर आहार विश्व ज्वाला रे छटपट हे मरिबो तो छटपट हे आलो कस्तूरी भलरे कहू छे मो एप्लीकेशन को ग्रांट करी दे लोगले तो इज्जत को मो नीलाम करी देबी नीलाम एठी चली जा नहले तो लगी भलो हमनी कहि दोची हाँ एक कस्तूरी शेष थर पाई पचारू छे मो प्रस्ताव रे राजी की ना ना केबे भी हेबिनी केबे भी हेबोनी ताहले ठीक अछि तो सहित गोटाए खेल खेली भी खेला खेला पाखो पचारी खेला हरड़ी जेते पात आगो को जीव ए पाख गोड़ाई ता पीछा करिबो देखबी मो हस्तरु तते जे रक्षा करिबो बजाई दिया घंटा फुकाई दिया शंख हे जाओ भूमि कंप अबे हराम जादे आ हमरे खाता जड़ी नहीं रहउची मते एठो जीवक दिया मते छाड़ी दिया हमरे खाता जड़ी नहीं रहउची साला हराम ज्यादा वो खाई बताली रे खोली पकाई देलो खोले अबे एक लंगर मु तते पचाच दुकेबे जणे एमिति युवती को एमिति अन्य अत्याचार करिबारे माना करबे तते कोन लाज सम्मान हाकेबे लाज हाबे लाज गोटाए झियो को गोटाए पुआ प्रेम कले लाज ओ प्रेम करछि तू हां हां नाने तू ताको प्रेम करछु जीवन ठारू अधिक प्रेम करूछि अबे एक लंगर कहलु प्रेमर विपरीत अर्थ कोन बे
ଓହୋ ପ୍ରେମର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲୁ? ଓହୋ ତାମାନେ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରେମର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଆବେ ଏକଲଙ୍କାର ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିନିବି, ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ। କହିବୁ? ହେଲେ ଏ ବାଲୁକା ଟୋକା ହଁ ହଁ ଏବେ ବି ତ ଦୁଧ ଦାନ୍ତଟା ଝରିନି। ଆଚ୍ଛା ତୁ କାଲକୁ ଚିପି ଦେଲେ ଦୁଧଟା ବାହାରି ପଡିବ। ଏଇଆ ତୋର ଭଲ ଦଶା ଅଛି। ହଁ। ଏ ଜାଗା ଛାଡି କୁଆଡେ ଚାଲିଯା। ଆବେ ଏକଲଙ୍କାର ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ମୁଁ କା ପୁରୁଷ ନୁହେଁ ଭିରୁ ନୁହବେ, ମୁଁ ତତେ ଡରିକି ବି ଚାଲିପାରିବିନି, ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ଯଦି ଭଲ କଥା ଅଛି ତୁ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାବେ। ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ହଁ ଚାଲିଯା। ମରିବ ମୁଁ ମାରିବି? ମା ରାଣ ମରିବ, ବେତ୍ୟା ରାଣ ମରିବ। ତୋର ଭଲ ଦଶା ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ଜାଗା ଛାଡି ଚାଲିଯା। ଆବେ ଏକଲଙ୍କାର ମୁଁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଆସିନି, ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ଶତ୍ରୁକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ବୁଝିପାରୁଛୁ? ହଁ ହଁ ଶତ୍ରୁକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। रे मदमते अपकृष्ट अज्ञान किंकिर तोहर मने रखिबा उचित ओ होचे ए विशाल साम्राज्यर सर्वे सर्व सेनापति दारुणा ओ एक विषधर कोखरा नाग साप ଯାହାର ଗୋଟାଏ ଚୋଟରେ ସମଗ୍ର ଶରୀର ତୋର ବିଷ ପାଲଟି ଯିବ। ଏମିତିକି ପାଣି ପିଇବାର ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିବନି। ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ଆବେ ତୁ ବିଶ୍ୱଥର ଗୋଖର ନାଗ ସାପ ହେଇଥା କି ରାମାୟଣ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଥା କି ମହାଭାରତର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥା, ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ମୁଁ ତତେ ଡରିକି ଚାଲିଯିବିନି, ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଯଦି ଭଲ କଥା ଅଛି ତୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପଳାୟନ କରିବି। ଓହୋ ହଁ ଏମିତି ବୁଝିବୁନି ବୁଝିବି। ତାହେଲେ ମରିବା ପାଇଁ ହୁଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆବେ ଏକୁଲଙ୍ଗାର ସେଇଟା ସମୟ କହିବ ବେ। ସମୟ? କିଏ ମରିବ ଆଉ କିଏ ଦୁନିଆରେ ରହିବ ହେଇଯାଉ ତାହେଲେ ସତ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା। ତାହେଲେ ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। ହେଇଯାଉ ବେ। ପ୍ରଥମେ ତତେ ମାରିବି, ମତେ ମାରିବୁ? ତାପରେ ସେଇ କସ୍ତୁରୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ବେ। ଆବେ ଏକୁଲଙ୍ଗାର ପ୍ରେମ କରିବୁ? ହଁ 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 ତୁ ପ୍ରେମ ପାଠ ପଢିଛୁ? ହଁ। ପ୍ରେମରେ ତୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ରଖିଛୁ କହିଲୁ? ଆବେ ପ୍ରେମରେ ହଁ ଶତ ଶତ ଯୁବତୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିସାରିଛେ। ଏ ଜାଣିଛ ତାକୁ କରିକି 100ରୁ 1 କରିଦେବି ମୁଁ। 100ରୁ 1? ହଁ। ଆବେ 100ରୁ କେବେ ନଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? 100ରୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ କେବେ ବି ନଥିବ। ସତରେ? ହଁ ତାହେଲେ ମରିବା ପାଇଁ ହୁଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି। ହଁ 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 ଠିକ ଅଛି ହେଇଯାଉ ତାହେଲେ ସତ୍ୟର ଠିକ ପରୀକ୍ଷା। ଅଛି। ହେଇଯାଉ ବେ। ହେଲେ ଏ କଷ୍ଟରେ ତୁ ସେଇଠି ଥା, ତତେ ଗେଲ କରିବି ନା ଗେଲ କରିବି, ପ୍ରେମ କରିବି। ଅଛି ନା?
प्रभु जगन्नाथ कृष्ण प्रेमानंदे, ये सब क्या हुआ? मैं क्यों देख रहा हूँ? अरे अरे ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣିପାରୁଛ ତମେ? ସତରେ ନା ଏ ଆଖି ଓଠ ତାଙ୍କର ଏ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭଳିଆ। ଆରେ ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଭାଯାଉନି ତମକୁ? ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଡାକୁଛି ତମେ ଶୁଣୁନ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ କହୁଛ? କ'ଣ କହୁଛି ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ଶୁଭାଯାଉନି କିଲ? ଆରେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ସେ କଥା ତମେ ମୋତେ କହିପାରିବ? ଆଚ୍ଛା ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ତମକୁ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାରେ ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ସହିତ ତମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କିଲ? ହଁ ହଁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ଏମିତି କାହିଁ କହିବିନି, ସେ ଯେମିତି କରୁଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ କହୁଛି। ହଁ ହଁ ଆରେ ଦେଖ ସେମିତି ନୁହଁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ତମ ସହିତ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ତମେ ଏକା ଲ? କ'ଣ କହୁଛ? ତମ ସହିତ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ତମେ ଏକା? ମୋ ସହିତ? ହଁ 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 ମୋ ସହିତ ତ ମୋ ସଙ୍ଗାତ ମାନେ ଥିଲେ। ତମ ସଙ୍ଗାତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି? କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ମୋତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା କହିଲା ଦେଖି ତାକୁ ତ ଏନେ ଜଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଡାକିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ଯାକ ଶୁଣିକି ସେମାନେ ତମ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିବେ। ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ହଁ ଡାକୁଛି। ଡାକଲ ଶୀଘ୍ର ଡାକ। ହଁ ହଁ ଏ ବଉଳା ମାନେ ଆସଲ, ତମମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲ? ଏ ବଉଳେ ସହଚର ବନ୍ଦେ ତମେ ତମ ଜେମାଦେଙ୍କ ଛାଡ଼ି ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ତମର ଯଦି ଜେମାଦେର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲ? ତମେ ଯାଇଥିଲ କୁଆଡ଼େ? ଆମେ ନା ହଁ ହଁ ସେ ରାକ୍ଷସ କୁକୁରକୁ ଡରି ଯାଇ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ରାକ୍ଷସ ଗୋଟେ ତମେ ପଳାୟନ କରିଥିଲ? ଆଲେ କୁଆଡ଼େ ଲ? ଆରେ ଆମେ ନା ସେ ଗଛ ତଳେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଗଛ କୋରଡ଼ା ତଳେ ତମେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲ? ଆଚ୍ଛା ତମର ଏଯାଏଁ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି ତ? ନା ନା ତମର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି? ନା ଜମାରୁ ନୁହେଁ। ସତରେ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଇନି ତ? ନାଲୋ ଆରେ ଦେଖ ତମକୁ ତ ତମ ସହଚାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିଦେଇଛି, ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏନେ ଆସୁଛି। ତମେ ତମ ସହଚାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ହଁ ଆରେ ମୋତେ ଆଦେଶ ହେଇଛି କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯାଉଛି। ଏବେ ତମେ ତମ ସହଚାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏନେ ଆସୁଛି। ହଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଶୁଣ ଚାହ, ଆରେ ମୁଁ ତମର କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ କିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତମ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ? ଏମିତି ମୋତେ ଆସୁଛ କି ହୋ, ଏ ଶୁଣୁଛ କି ହୋ, ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ ତମ ସ୍ୱାମୀ? ସ୍ୱାମୀକୁ ଏମିତି କହନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଡାକୁନି, ମୁଁ ସେ ଭାଇନାକୁ ଡାକୁଛି। କାହାକୁ? ସେ ଭାଇନାକୁ ଡାକୁଛି। ସେ ଭାଇନାକୁ? ଆରେ କୋଉ ଭାଇନାକୁ? ସେଠି ଠିଆ ହଉଛି। ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଛଡ଼ା କେହି ନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଆରେ ଶୀଘ୍ର କୁହ, କ'ଣ କହିବି ଶୀଘ୍ର କହିଲ? ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ତମେ ଯାଇପାର। ମୁଁ ଯିବି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆସୁଛି। ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରିବନି କହୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଆସୁଛି ତାହେଲେ। ଏ ଶୁଣ ଚାହ, ଆରେ
ये कौन ये शुणुच कि हो ये शुणुच एटा कौन मो छड़ा तुम क्या डाक मुझे बुझी पारुछि जम्मारे अरे भाईना को डाकुची मु बोका नुह अरे किए आसब तुम पाखक कहीं मध्य तुम पाखक आसीपर बुझीपार सेटा मत ही तुम डाकुच बुझीपार आ मत ही तुम कह मु बोका नुह निर्बोधिया नुह बुझीपार तो मोर बुद्धिशुद्धि ज्ञान मत अच्छी मत बुझीपार सतरे हाँ ए हाँ हाँ हेले जाउच काई भाई ए मु कोन कहूची सुनछ कौन है कुह ए हाँ हाँ तुम परिचय जाय कहिलनी परिचय ए कथा कहबा पे तुम मते बारंबार हैरान करछ हां नहीं अरे देख मु तो एने अच्छे एने नहीं पुणी तुम मत पचार परिचय ए हाँ हाँ काहे कि ना काहे को जगह रे देखाई गले हाँ, हाँ। मु केमिति जानिबे ए कथा पे तुम मते परिचय पचार तुम परिचयटा कहि ठीक दिया अच्छे प्रथम तुम परिचय कह तापर जाए मुझे निश्चिंत भाव परिचय प्रदान करी तमरी परिचय कहल हाँ तमरी परिचय शुणा चाहिए निश्चय देबी कह कह ए कहल तने मु परिचय सुन तेबे कह मो राज्य होचे हाँ हाँ कांचीनगर कांचीनगर तापरे पीतामर पिता तमरा सत्यजित सत्यजित हां हां ଆଉ मो मातांक रहला हाँ 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 दीपिका दीपिका माने दीपा तार अंधार तापरे आ मो ना होची हाँ हाँ कस्तूरी माने तम नाम घुसुरी हे भगवान ଆଉ कोन कहूची तम तो एने कहले मो नाम घुसुरी बोली कि ଆଉ घुसुरी माने घुसुरी माने जंगल रे रहंती बुझी पारुछ आ गाँ गाँ मध्य से माने बोलंती सतरे हाँ ए चारी गड़िया है कि दी गड़िया नुह बुझी पारुछ कोन कहली सुबा गलानी कौन ल मो ना कहली हाँ तम नाम कस्तूरी एकस्तरी भगवान ना खजुरी ल ए हाँ हाँ तुम केमिति का मଣିଷ केमिति का मनीष तुमको टिके भी बुझी हेलानी बुझिलानी ल हां मु कहली परा हाँ, हाँ। मो ना होची कस्तूरी ओ एथर मु स्पष्ट भाव बुझी जाइछि तम नाम कस्तूरी हाँ। अरे नाटा तो बहुत सुंदर है तम रूपरेखा मध्य जमिति तमरी नाम मध्य सेमिति सत कहूछ हाँ ले सता कहछि मु हां हां हाँ हाँ ताहले तुम परिचयटा कहि दियो ताहले मोरी परिचय तुम सुन चाहो ना हां शुणा चाह अरे सहचर बुंदे तमें मैंने मध्य ध्यान दे देके शुण जेमिति मते पुनर्बार कहबा न पड़े ठीक अछि बिरा ना कौन कहछ हां कहबी तो हां अच्छा सुना स्थिर चित्ते सुकुमारी सुनालो मोरा बचन बुझी पारछ ना ना बुझी नले बुझियोनी बुझियो नहीं? कहू ना मन ध्यान दे के सुन बुझिबा निश्चय बुझिबा बुझी पारछ स्थिर चित्ते सुकुमारी सुनालो मोरा बचन स्थिर चित्ते सुकुमारी सुनालो मोरा बचन तुम साथ खेललो तुम साथ मोते खेललो ई घोर बन कान मारा शोभाना ई घोर बन कान मारा शोभाना सुनालो मोरा बचन सुनालो मोरा बचन अरे शुणी पारछ मैं पछे एमती पढ़छ कौन पाइल
ତମେ ପରା କହିଲ ପରିଚୟ ଆଉ ମୁଁ ପଛେ 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 ଏମିତି ଦୌଡ଼ିଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କୁହ ନା ନାମ ମହାରାଶି ସ୍ୱରୂପ ବିରା कर्नाटक राज मोरा सुनालो मोरा बचना सुनालो मोरा बचना शुणिल तुम जिते तुम परिचय मत प्रदान कर सारी आ मुझे मोरी परिचय तुमको प्रदान कर सारी ना एने तुम सहचरी मान सहित रुहल मुझे आसुची बुझीपार तुम रुह कीर्तन करू था बुझीपार कण 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 कहल ए शुणुच कौन कहली ए शुणुच एटा कौन तू तो तुमको डाकुनी आ जमरे कहा को डाकुछ ए हां हां सतर चल जीवा आ मिछरे चली ए? हां हां अरे शीघ्र कह कौन कह शीघ्र कह सुरचना एमती लाज अछि कोन पई हां हां तुमको मते तुमको हां हां मते आ एटा कौन सतर बुझेलानी अरे बाबा कहलिस ना मैं बुझिबी तुम तो कहू ना तमे ना तुमको म मोते या 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 अरे ए या या रा शब्द कौन लो मु किछि बुझी पारुनी ए हां कहली परा एटा पूरा को पाठ रे नाही ना हां तुमको मते या या एटा कोन मातृभाषा रे थिबो ना नहीं मैट्रिक परीक्षा देते बेले तुम दल सेते बेले एटा पढ़िथिबो ना सेते पनी या या करूछु कौन ना कहली बुझेलानी हां हां सतरे तू कहजी बुझियोनी क्वेश्चन रे पढ़िथिबो ना केमित कहबे या या हां ए हां सतर लागिबनी अरे बाबा कहले कौन पाई लागिबी जदि खराब कथा कहबी निश्चय लागिबी आ जदि भला कथा कहबो मु केबे भी लागिबी बुझि पारे तुमको तमेको मते अरे एटा कोन 3.5 इंच किला पसिबाबे बुझि पारे सतरे बुझेलानी हां गोटे झियो गोटे झियो गोटे पुआको गोटे पुआको एमिति माने एटा श्रीकृष्ण का बैसी एमिते धरंत श्रीकृष्ण बैसी एमिते सतरे बुझेलानी हां तमे केमिति का मनिस मु कहजी परा तमे कहछ तुमको भला पाए आउ थारे कह तमे मते कण 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 मु तुमको भला पाए अरे प्रेम रा भूतुणी देखुन 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 कण ए मु तुमके भला पाउछि नहीं अरे मु जने बाला ब्रह्मचारी गायत्री का भक्त बुझी पारे जता सदा सर्वदा मु कण जा प्रकार बुझी पारे जम ओं भूर भूर भुवस्व तस्य वित्रवरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् एटा मु सकाळे संध्यारे मु जा प्रकार बुझी पारे से प्रेम शिक्षा से प्रीति शिक्षा विषय मु किछि भी जानिनी ए हां मु भी तम सहित तम से हरे राम हरे कृष्ण मु कण हरे राम हरे कृष्ण जप करछि करी से भक्त नह बुझी पारे मु गायत्री का भक्त हेले कोन हेला हेले कण हला मु भी जपु था तमे जा करबा मु भी ता करबी हाँ हाँ ताहा करिब भल पाउ था मते मु तुमके भी भल पाई पारिबिनी बुझि पारे जत
ସତରେ ମତେ ଭଲ ପାଇବନି? ଆଉ କଣ ମିଛରେ? ଏ ହଁ ମାନି ଯାଅ ନା। ମାନିଯିବି। ଆରେ ଦେଖ ଏ ରସିକା। ରସିକା ରସ କଣ ବାହାରି ପଡୁଛି ନା କଣ? ଏ ରସିକା। ଆରେ ମୁଁ ତମ ରସିକ ନୁହଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? କହିଲି ପରା ମୁଁ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି। ଏ ହଁ 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 କହୁଛି ପରା କୁହ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ? କେତେ ଭଲ ପାଅ? ଏ ମାନେ କହିବି କୁହ। ତମ ଲାଗି ନା ହଁ ହଁ ମତେ ପ୍ରେମ ଜର ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ପାଇଁ ତମକୁ ପ୍ରେମ ଜ୍ୱର ହେଇସାରିଛି। ହଁ ପାରାସିଟାମଲ ଖାଉନ ମିଳୁଛି। ଏ ହଁ ଏସବୁ କଣ କହି ଯାଉଛ? ଏସବୁ କଣ କହି ଯାଉଛି ମୁଁ? ତମକୁ ପ୍ରେମ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ପାରାସିଟାମଲ ଖାଇଲେ କଣ ଛାଡ଼ିଯିବନି ଜ୍ୱର? ସତ କହୁଛି ହଁ ହଁ ତମ ବିନା ନା ମତେ ପ୍ରେମ ଜର ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରେମ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ, ଯଦି ତମକୁ ବୁଝିପାରୁଛ? ଭଲ ପାଇବନି ହଁ ହେଲେ ପ୍ରେମ ଜର ଆଉ ଅଟକିବନି। ଅଟକିବନି ଜୀବନ ନେଇକି ଯିବ। ମାନେ? ଏ ହଁ ହଁ ଶୁଣଛ ନା ହଁ ହଁ ମତେ ହୋଇଅଛି ପ୍ରେମ ଜର। ପ୍ରେମ ଜ୍ୱର। ତୁମେ କର ନାହିଁ ମତେ ପାର। ହଁ ହଁ ଏ ହଁ ମତେ ହୋଇଅଛି ପ୍ରେମ ଜର। ତୁମେ କର ନାହିଁ ମତେ ପାର। ତୁମ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ତୁମକୁ ମୁଁ ପାଉଛି ଭଲ। ତୁମ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ତୁମକୁ ମୁଁ ପାଉଛି ଭଲ। କେତେ ଭଲ ପାଉଛ ମତେ? କହୁଛି ପରା ଏ ଆଜି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ପାଇଛି ତୁମକୁ। ତାପରେ ଆଜି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ପାଇଛି ତୁମକୁ। ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ ନବ ସତେ ଯୁବକୁମାରୀକୁ। ପ୍ରେମ ବୟସ ହେଲା 18। ପ୍ରେମ ବୟସ ହେଲା 18। କେବେ ଦେଖିନି ପୁରୁଷ ମୁହଁ। ଆଜି ତୁମକୁ କରିଛି ଦର୍ଶନ। ତୁମ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ତୁମକୁ ମୁଁ ପାଉଛି ଭଲ। ତୁମ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ତୁମକୁ ମୁଁ ପାଉଛି ଭଲ। ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ନା ଆହୁରି ଅଛି? ଜମା ହେଇନି। ଜମା ହେଇନି? ଆହୁରି କିଛି ଖବର ଆସିଲ? ଏ ହଁ ହଁ ସତରେ ମତେ ଭଲ ପାଇବନି? ତମକୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା ଇଏ ସଦାସର୍ବା ତମ ପାଟିରେ ଅଛି ନା? ଏଇ ଭଲ ପାଇବା କଥା ନା? ଭଲ ପାଇବନି? ଆରେ ସଚର ବୁନ୍ଦେ ମରିଯିବି। ମରିଯାଅ। ଆରେ ସଚର ବୁନ୍ଦେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତମ ଯେମାନେ ବୁଝେଇ ଦିଆଇଲ କାହିଁକି ସେ ଏମିତି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? ଆରେ ତମର ଶୁଭା ଯାଉନି? ଆରେ ଦେଖ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କର। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବୁଝିନଲ? ବୁଝିଛ ତ? सहचारी मान मोर कथा बुझल मोर मनर बार्ता बुझी पारछ ना 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 बुझिन
ବୁଝିବନି ହଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତର ତର ହଉଛ ନାଇଁ सहचरी मान मोर कथा बुझल मोर मनर बाता सहचरी मान मोर कथा बुझल मोर मनर बाता पिरती डोरी ने बांध मते पिरती डोरी ने बांध मते पिरती ने जन किछु पिरती ने जन किछु अबुझे सखिल सती मानल बुझल सुनल जाल प्रेम शिक्षा ने दिया मते 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 मत कंचा कंचा चोबी चोबी खाईदेव ना कण लो नाई नाई मन भरी खाईनब ना कण कंचा कंचा चोबी चोबी खाईदेव ना आलो सखी मोर कथा मान निजापुर चली जाओ ना गो निजापुर चली जाओ ना जेमा तू मोर प्रेमे पागली नहीं जाने कर भाई को नहीं जाने कर भाई आलो सखी मोर कथा मान निजापुर चली जाओ ना गो निजापुर चली जाओ ना जेमा तू मोर प्रेमे पागली नहीं जाने कर भाई को नहीं जाने कर भाई पितनी सामुड़े चढ़ी छे हेला नहीं करी झाड़ तार मथा आलो हेला नहीं करी झाड़ तार मथा मानल बुझल सुनल जाल सुनी कथा गुरु छे मोर मथा सुनी कथा गुरु छे मोर मथा सुनी कथा गुरु छे मोर मथा लो सुनी कथा गुरु छे मोर मथा
ଏଥର ମୁଁ ଯିବି ତ ହେଇଗଲା ଆତ୍ମାଟା ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା ନା ମନା ପୁରୀ କେତେ ପ୍ରେମ କରିନେଲ ନାଇଁ ଏ ହଁ ହଁ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛ ଏମିତି କାହିଁ କହିବିନି ଲୋ ଆରେ ଦେଖ ଏ ସମୟ ଗୋଟେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲାଣି ଲୋ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ଏଠି ତମ ସହଚରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ରୁହ ବୁଝିପାରୁଛ ସଦର ଯାଉଛ ଆଉ କ'ଣ ମିଛରେ ଯିବି କିଲୋ ମୁଁ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି ତମକୁ ଥଣ୍ଡା ସିଝିଛି ଆରେ ଏ କୁମ୍ଭୀର କଥା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଦେଖିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି ମୋ ଆଖିରେ ଦାସରେ ଝରୁଛି ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ମୁଁ ତ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋ ଏଇଟା କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ବୁଝିପାରୁଛ ହଁ ସତେ ସତିକା କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖ ନା ମୋ ଆଖିରେ କେତେ ଆଶ୍ରୁ ଆରେ ଦେଖ ତମେ କାନ୍ଦ କି ମରିଯାଅ କି ସରିଯାଅ ସେଥିରେ ମୋତେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ବୁଝିପାରୁଛ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବନି କେବେ ବି ନୁହଁ ପରା କହିଲି ହେଲେ ମୁଁ ହଁ ହଁ ବିଷ ଖାଇକି ମରିଯିବି ବିଷ ଖାଇକି ମରିଯିବ ତମେ ଆରେ ଯାଇକି ମରିଯାଉନ ଏ ସଖୀ ମାନେ ହଁ ହଁ ପାଖକୁ ଆସ ଚାଲ ପାଖକୁ ଯା ସେ କହିବେ କିଛି କହିବେ ତମମାନେ ଅଛ ନା ସେଥିପାଇଁ ବିର ଲାଜୁଥିବେ ହ୍ୟାଲୋ ତମମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ ତୁମେ ପାତା କହୁଛଲ ଠିକ ଆସିছিল ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ପା ଆମେ ମାନେ ନା ସେ ଗଛ ମୂଳ ଠାରେ ରହିଅଛିଲ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ଏ ପା ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛ ନା ହଁ ହେଲେ ସେ ବାବୁକୁ ନା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପଟେକି ଆସିବ ହେଲା ତାକୁ ଜମାରେ ବି ଛାଡ଼ିବନି ତମ ମନ କଥା ଶୁଣ ନା ଏ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି ତମମାନେ ଏଠି ଯାଅ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଲ ହେଲେ ସଙ୍ଗତ ମାନେ ହଁ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଯିବ ଲ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜିକାଲି ଦୁଷ୍ଟ ଗୁଣାଙ୍କ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଲ ତାହେଲେ ଚାଲ भगवान के गोचर रे क्या संसार अच्छे की संसार नहीं है ना हे भगवान जुग पर जुग चली जुग पर जुग तुमको कौन ही गला सत्य जुग रे खीरीपुरी द्वापर जुग रे घियो सत्य जुगे खीरीपुरी द्वापर जुग रे घियो एई कली जुगे अछि हमर फुलछाप मत ए बिरा आउ से जपट ना भाटी में देखो देखो के जड़े आसी जंजंती हे भगवान मुझे भारी डर लागुची
कौन है किए असंती तुम प्रेमिक हाँ हाँ सीखिए किए मु तो ना ना अरे ये किए मु तो मुनिजे तुम आगरे छेड़े है କିଛି ହେଇନି मु छिड़ा है तुम आगरे କିଛି ହେଇନି मोर किसी असुविधा है लो ସତ କହୁଛ ଆପଣ ମିଛ କହିବି ସତରେ ହଁ ସତରେ ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଥର କହିବି ଲୋ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉନି ବୋଲି ଆଉ ତୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କଲ ସତେ କହୁଛି ନା ଭଲ ପାଉଛୁ ତମେ ଭଲ ନ ପାଇଲେ କଣ ହେବ ମୁଁ ତ ତମକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛି ଭଲ ପାଉଛ ନା ଛାନାଗୁଡ଼ା କରୁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ପରା କେବେ ବି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବିନି ବୋଲି କେତେ ଥର ମୁଁ ତୁମକୁ ମନା କରିବି ଭଲ ପାଇବାକୁ ହଁ ହଁ ଛେନାଗୁଡ଼ା କହୁଛ କାହିଁକି କହିଲି ପରା ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ବୁଝେଇକି କହିବି ଲୋ ବୁଝିଛ ମୋରି କଥାରେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେ ଯା ପରା କହିଲି ନା ମୁଁ ଜମାରେ ଯିବିନି ଯିବି ତାହେଲେ ବିଷ ଜହର ଖାଇକି ମରିଯିବି ବିଷ ଜହର ଖାଇ ତମେ ମରିଯିବ ଆରେ ଦେଖିବ ବିଷ ଖାଅ କି ଜହର ଖାଅ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେନି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଯାଅ ଯାଉଛି ହୋ ଯାଉଛି ହୋ ଆରେ ଯା ପରା କହିଲି କ'ଣ ଗଣ୍ଠି ପାଖେ ତମେ କ'ଣ ଧରିଛି କି ନା କୋଳାଗ୍ରତା କରିছিল ଏ ଗଲି ହଁ ଏ ଗଲ ଏନେ ପରା ଅଛ ଆଉ ଏ ଗଲି ହୋ ଆରେ ଯା ସତରେ ଯିବି ନା ଆରେ କ'ଣ ମିଛ କହିବି ମୋତେ ଅଟକେଇବନି କହିଦଉଛି କେବେ ବି ତମକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବିନି କହିଲି ପରା ଯାଅ ବୋଲି ଦେଖ ମୋତେ ଅଟକେଇବନି ଯା ଏ ମୁଁ ଗଲି ଏନେ ପରା ଅଛ ଏ ଗଲି ନା ଯା ଯା ଏ ସତରେ ମୋତେ ଅଟକେଇବନି ଆଉ କ'ଣ କେତେ ଥର କହିବା କଥା ଯାଉଛି जाओ सीधा जाओ चलो ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିବା ନା ସହିତ एक विशेष सूचना मंचस्थ नाटक जो व्यक्ति कौन करिबे मते से बिना खाइले से बिसा खाइके मरि जेबे हेले मु केमिति मरि पारिबे मते तो भारी डर लागी खाना खाले खाइके मरिबे जमार मरिबेनी ए बिसा मु जमार खाइबेनी हां हेले मु कौन करिबे हां मुना बिसा खाइबारा आवे काय करिबे साबर जण पडिबो
खाई दौची विष जहर। प्रेमर पूजारिणी तमें पर मत कहीकि जाइल विष खाई आत्महत्या करी बोली आउ एने तमें आसी सेने कखे घुंगुड़ी मारिकी शोई पड़छ तमें। अरे उठ जहाँ तुम मन प्राण देखी भल पाउछ से मु अरे तुम पाखक आसी जाइछि तुम सम्मुख ठिया है उठ ना। अरे कस्तूरी अरे मुझे तुमको हलचल निश्चय करी हलचल कर तुम निश्चय उठब। हाँ हाँ हलचल कर तुम निश्चय उठब। विष जहर खाई तुम सत सत के मरी जाइछ। अरे कस्तूरी उठना प्री कहीं मुझे तुम राग मान कर कौन पदटे कहीदेली बोली आज तुम सत सती के विष खाई आत्महत्या करदेल। नाई नाई उठना लो। अरे कस्तूरी उठना प्री तुम जब सत सती के विष खाई आत्महत्या करदेव ताहले मु तो नारी हत्या दोषी दोषी ही। हाँ हाँ ए दुनिया दांडे मुझे बंचिक लाभ ना। हाँ हाँ मुझे मरी जावाक चाहिए मुझे मरी जावाक चाहे मुझुरी भी जीवने कस्तूरी लो हो मुझुरी भी जीवने प्राण प्रिय प्रतिमा तुम बिनालो साथी बुझना तुम बिनालो साथी प्राण बंचना मजूरी भी जीवने हो मजूरी भी जीवने प्राण प्रिय प्रतिमा तुम बिनालो साथी बुझना तुम बिनालो साथी प्राण बंचना। अरे कस्तूरी सात जनमार साथी अच्छी मो तुमार आज मते छाड़ी तमे खाइल जहर सात
ଅଛି ମୁଁ ତୁମର ଆଜି ମତେ ଛାଡ଼ି ତମେ ଖାଇଲ ଜହର ଆସ ସାଥୀ ଦିଅ ଦେଖା ଆସ ସାଥୀ ଦିଅ ଦେଖା ତମେ ନାଚିଲେ ତମେ ନାଚିଲେ ପ୍ରାଣ ମୋହର ଦେବି ନା तुम बिना लो साथी मन मो बुझना तुम बिना लो साथी प्राण बंचना कस्तूरी तुम जदि सत सत्य विष खाई देछ ताहले मु ए दुनिया मु भी बंचिक लाभ नहीं लो हाँ हाँ तुम जमी मरी जाइछ मु भी सेमती मरी जावाक चाहे हाँ हाँ मु भी ए दुनिया दांड को मुह देखेबा किसी दरकार नहीं हाँ हाँ एने देख मु केमिति विष पान करके मरी जाउछि हाँ हाँ अरे देख मु केमिति मरी जाउछि देख जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीशाति हुलो कौजाकर रामदूत तुलित बल धर्म अंजनी पुत्र पवन सुत नाम बजरंगबली मत पंचा प्रभु भूतल भू भू भूत भू मते काहे उठैला के उठेला म कस्तूरी बोल अरे म कस्तूरी प्रेतार म सेटा आसी जाई छी हे भगवान अरे कस्तूरी मते नहीं जा कस्तूरी मते नहीं जाला ए मुना तमे तमको मते नेबा पई आसीची नेबा पई आसे मते हां अरे कोने कोई ए तमे मते नहीं जाओ किला तमे मो भला पाइबा को मना करिथिला अच्छा मने अछि सेति पाई मु तमको नेबा पई आसीची तमे नेबा पई आसे मते बहुत बढ़िया हो ताहेले नहीं जाइलो मु तम साथ जीवन यापन करबा के हां हां ओ जानी छ हां मते ना हां हां मनीष देहर रक्त भारी छ लगे तारी रक्त पीबा मनीष देह रक्त आ जानी छ हां हां मते ना तमे ना तम रक्त मो रक्त पीबा पई भारी जाउची नहीं मोर रक्त पीबा भी इच्छा होची नहीं मते सेमिति कहनी मते डर माडुची अरे ए हां सतरे मो सहित जीवनी नहीं तुम सहित मु जीवा चाहे मते एमती डरानी कछिलो मु जीवी तुम सब जीवी थाउ हां हां तुम थट्टा मजा बेसी हे गला थट्टा मजा अब मते करबा नहीं अरे को थट्टा मजा लो बेसी हे गला थट्टा मजा बेसी गला मु तुम कस्तूरी कहूची एटा थट्टा मजा थट्टा मजा एटा हां अच्छा तमे मु कस्तूरी हां सतरे अरे कस्तूरी हां तो डरी जाइथिले सतरे मु डरी जाइथिले तमकु कस्तूरी प्रेतात्मा बोली ए हां हां मु पर तुम कस्तूरी अरे तुम डरी जाइथिला मु तुम स्वरूप पहले तमे मो कस्तूरी अरे देख समय बहुत विलंब हो गलानी बुझि परछ उछड़ा बसलानी आस मु तुमको मन प्राण देखि भला पाए सारी बुझि परछ त आ तमे मध्य मते मन प्राण देखि भला पाए सछ सतर मते भला पाउछ ना हालो मु तुमको सत सत भला पाउछ छलना करछ कोन मिछा खाउछ मु ताइले मो पाकु काचा तम पाखु जीवी कोन आलिंगन करबे ना कोन अच्छा ठीक अछि एने विश्वास हला त ए हां हां ये थर भी मते विश्वास होनी अरे बाबा केमिति कल तुम विश्वास करबे कहला मुंडा को छुबी अरे देख मु तो मुंडा छुकी सपता करूछि सत कहजा आ कोन मिछा कहबी हां हां काहे कि मने करथिलो नहीं लो नहीं आस मु तुम किछि किछि कहबार अछि बुझि पारछ आस प्राण संगिनी हो बुझि पारछ प्राण संगिनी साज साज भानुजमा आगसु नयना मुदन नबिना आगसु नयना मुदन नबिना
कस्तूरी खुला तुम पाई हृदय सिंहासन छाती चिरी देले तुम्हारी नाम खुला तुम पाई हृदय सिंहासन छाती चिरी देले तुम्हारी नाम तुम देहरे मीठा बसन तुम देहरे मीठा बसन प्रीति डोरी रे हो प्रीति डोरी रे बांधी गो मन मयूरी मुझे गो तुम्हारा तुम्हें गो मोहरा मुझे गो तुम्हारा तुम्हें गो मोहरा कस्तूरी हाँ देख एनामे जीवार समय अच्छे बुझिपारे तो समय बहुत विलम्ब हो गलानी एनामे ए स्थान परित्याग करवा तुम जानिले बोधे कौन हिलो घरे रे मो माँ भी अछंती माता थिबे तो मम्मी विषय जानी गले हाँ हाँ से मने तो मते मारी देबे अरे कस्तूरी आम दी जन का प्रेम मिलन होछि बोले आम दी जन का व्यतीत आ के मध्य जानि पारिबिनी ल बुझिपारे ठीक अछि ताहले जीवा ल चलो मते जीवा रास्ताटी ठीक अछि